Hi guys, mao na ni ang resulta sa buhok ni Madam no. Kay tungod gani kay nag-DIY si Madam, nag-color niya. Bag-o pa man gud to siya giriban no, mao na nga abi siguro ni Madam nga og mag-DIY siya color dili magputol-putol ang iyang buhok. Mao bitong ang resulta sa buhok ni Madam. Daghang kaayo siyang kanaganing mugbo nga buhok kay mao dito ay nagputol-putol ang iyahang buhok. Mao nang ingon si Madam nga sukad kuno karon dili na gyud siya mag-DIY ang iyang himuon, mungari na lang gyud siya sa parlor og diri na lang siya magpariban og magpa-color ba or magpa-Brazilian kay morning nahitabo sa buhok ni Madam guys no. Mo ni tan-awon ninyo nga kanang ambok ni Madam daghang kayong kanang mugbo tungod manggod ni nga nag-DIY siya. Mao gani guys nga og dili gani mo makahibalo ayaw na lang gyud mo pag DIY kay basiun niya og maglagas ang inyong buhok nga sama ni ani kay Madam labi na gyud ug maligo siya mas daghan pag yung kuno nga malagas ang iyang buhok niya. Mo ni ang resulta na karon sa buhok ni Madam.